जदि आपण कौन भी व्यक्ति से नारी हूँ बा पुरुष तांको निजर वश्यता स्वीकार करने चाहती से आपंकर लव पार्टनर हूँ पति पत्नी हूँ किंबा चाकरी कर्मवृत्ति क्षेत्र में आपंकर ट्रांसफर हो इंक्रीमेंट को बढ़ाई हो अथवा प्रमोशन हो जदि उपरिस्थ ऑफिसर सार अथवा बॉस को निज हाथ मुठे रखापी हो किंबा जो शत्रु आपन को ठीक से बंचई दौना तार शत्रुता कबल मुक्ति पाइबापी हो कौन क्षेत्र कौन व्यक्ति नारी बा पुरुष को वशीभूत करने एक महामोहिनी शब्द को एक क्षुद्र भिडियो माध्यम मुझे कल्याणार्थ शेयर करुच्ची जहाँकि खूब कम समय मध्य कौन व्यक्ति को आपंकर वश्यता स्वीकार कर आपंकर अभीष्ट को खूब सहजरे परिपूर्ण करिथाए। एही महामोहिनी शब्द को आपंकर उच्चारित करिवार आवश्यक नहीं, केवल एही विधि मते ही लेखिकरी पाखरे रखिले यार चमत्कार बशीकरण क्रियाटी संपादित होता है। महामोहिनी शब्दर जो रूपरेख ताकू जानिया निश्चित भाव में भिडियो शेष पर्यंत देखु। चैनल को प्रथम बार आसते यही कंटेंट रे आपको रुचि रोते चैनल कड़े लाल कलर सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर बेल आइकन को क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर जो जिते आपण सेवार यही तंत्र मंत्र भिडियो अपलोड करूँ सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आप पहुंचो और से सबको आपने सर्वदूर देखिकी किसी ज्ञान आहरण करेंगे। तेज फ्रेंड्स एवं आस नजर पकेबा शक्तिशाली महामोहिनी शब्द जहाँ कि आप विधि मते केवल लेखिक जब पाखे रखुंट तेज यार जो प्रभाव ये प्रभाव जो पुरुष व नारी आसो से निश्चित भाव में एभली प्रभावित हम आपण पाखे तार समस्त तन मन धन देकर समर्पित हम। जदि पति पत्नी मान मध्य जोजन जोजन दूरत्व रोचे सामान्य सामान्य कारण झगड़ा झाटी लगिक रोचे पति सह पत्नी पड़ूना कि पत्नी सह पतिर पड़ूना तेबे पति कि पत्नी जे जड़े जनक यही महामोहिनी शब्द को व्यवहार करके भितर सुमधुर दाम्पत्य संपर्क को बढ़ाई पारे अथवा जदि कौन सी चाकरी कर्मवृत्ति क्षेत्र में उपरिस्थ ऑफिसर बॉस बा सार पाखे आपंकर किछिटा काम रोचे आपंकर चाकरी प्रमोशन हो पारना ट्रांसफर हो पारना किंबा इंक्रीमेंट बढ़ी पारना तबे उपरिस्थ ऑफिसर आपंकर हाथ मुठार रही आपंकर चाकरी समस्त स्थायी सुख सुविधा को प्राप्त करेंगे अथवा जदि कर्मचारी महल कौन नर नारी आपंकर नितांत आवश्यक होता है जे कि आपंकर प्रभाव में आसिक वश्यता स्वीकार करके कौन सुख सुविधा को उन्नीत कर पारे तेज ताहा संभव होता है। एभली कि जो मैंने प्रेम प्रणय क्षेत्र में बारंबार विफल होती अनेक आड़े संपर्क लगाई चेष्टा कर मात्र संपर्क स्थापन हो पारना से क्षेत्र में लव पार्टनर आपंकर वश्यता स्वीकार करके समस्त अभीष्ट को परिपूर्ण करें। एपरिक जदि आपंकर पुरातन प्रेम संपर्कटे थिला ता भांगी रुझी जाइए तेबे से पुरातन प्रेमिकांकर फोटो पछपटे जदि आपण माने महामोहिनी शब्द को लिखिदे केवल पाखे रखुंट देखिए चमत्कार ढंग आपंकर पूर्वतन प्रेमिक किंबा प्रेमिका आपन को मन पकईकि झुरिया पे लगिबो एवं से आपन को देखा करिवो कॉल बैक करिवो मेसेजिंग मध्य करिवो। नूतन स्नेहप्रेम क्षेत्र में जदि आपण माने कौन व्यक्ति नर नारी फोटो हो किंबा तंकर नाम हो यही महामोहिनी शब्द सह जोड़ी दौरान तेबे से व्यक्ति नर व नारी आपंकर प्रेम संपूर्ण भाव में पागल हो आपंक सह तार नूतन स्नेहप्रेम संपर्क जागी उठिबो। एभली कि जदि कौन शत्रु जे कि आपन को सठिक भाव में बंचई दौना विभिन्न बाटर आपको हैरान कर चली आपंकर शारीरिक आर्थिक मानसिक क्षयक्षति करने से पछौना संपूर्ण भाव में मानविकता शेष सीमा पार हो जाइए तेबे एभली अजात शत्रु को आप करायत्त करी तार शत्रुता कबल संपूर्ण भाव में मुक्ति पाइपर से शत्रुर फोटो पछपटे हो किंबा तार नाम सह जदि महामोहिनी शब्द को जोड़ी दौरान तेबे से शत्रुटी आपंकर चिर वश्यता स्वीकार करी तार शत्रुता भूलीज आपण को मित्र तार हाथ बढ़ाइब तेबे यही महामोहिनी शब्द को आपंकर उच्चारित करिबारे कौन असुविधा ना जदि आपण माने याकू लिखित आकार रखिकी उच्चारित कर तेबे आहुरी चमत्कार फल आपण माने प्राप्त करिवे। मात्र 5 गोटी अक्षर विशिष्ट यही महामोहिनी शब्द जहाँ कि खूब सहजरे मन रखा जाय पारे एवं शक्तिशाली भाव में व्यवहार करा जाय पारे। आपनकर तंतुक्त शास्त्र रे एभली बहु चमत्कार मोहिनी शब्द मान रही जहाँ कि पूर्व स्वयं सिद्ध ताकू सिद्धि करिवार आवश्यक नहीं, केवल सामान्य विधि मत यहाँ व्यवहार करने मात्र ही चमत्कार फल लाभ होता है। एवं यही महामोहिनी शब्द माध्यम एभली किसी कौन व्यक्ति नर व नारी प्रतिभार विकसित घटी थाए जद्वारा कि से सार्वजनीन जोगसूत्र रक्षा कर धन आय को बढ़ाई पारि प्रेम प्रणय क्षेत्र में सफलता लाभ करते वैवाहिक बंधन में जो से चाहते सेठारे आबद्ध होता। यही महामोहिनी शब्द जितेबाला सर्वजन को आकृष्ट करें आपन जितेबाला सकाल कम सारिकी निजर धंदा वृत्ति बाहर जाऊँच आपंकर विभिन्न स्तर में ही कम रोचे किए
ଚାକିରି ବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଧନ୍ଦା ବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପବ୍ଲିକକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏହି ମହାମୋହିନୀ ଶବ୍ଦ ସହ ଆପଣ ପବ୍ଲିକକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆପଣ ଆସିବେ, ସିଏ ଏହି ମହାମୋହିନୀ ଶବ୍ଦର ଯେଉଁ ଔରା, ଯେଉଁ ତେଜ, ତା ପ୍ରଭାବରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବ, ଯାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ପାଖରେ ଯେଉଁ କାମ ଥିବ ସେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିବସିବ। କୌଣସି ବାକ୍ୟାଳପର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେ ମୁହାଚ୍ଛନ୍ନ ହେବ। ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମ୍ମୋହିନୀ ଶକ୍ତିରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ିକରି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବସିବ। ତେବେ ଏହି ମହାମୋହିନୀ ଶବ୍ଦକୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ସାଧା କାଗଜରେ ଲେଖିକିରି ତାକୁ ଏହି ବିଧି ମତେ ହିଁ ପାଖରେ ରଖିବେ, ଯାଦ୍ୱାରା କି ଏହାର ଚମତ୍କାର ଫଳ ଲାଭ କରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ହୁଏ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଏକ ଫଟୋ କପିକୁ ଆପଣ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଯାଇ କାଢ଼ିଦେବେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହିସାବରେ, ଏବଂ ସେହି ଫଟୋ ପଛପଟେ ହିଁ ଏହି ମହାମୋହିନୀ ଶବ୍ଦକୁ ଲେଖିକିରି ଏହି ବିଧି ମତେ ପାଖରେ ଲୁଚେଇକି ରଖନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନ ପଶିଛି ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ନ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯିବେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ଅଥବା ସମର୍ପିତା ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଫଟୋଟିକୁ ନେଇକରି କୌଣସି ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ଜଳରେ କିମ୍ବା ନାଳ ଜଳଧାରରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦେଇ ଆସିବ ଅଥବା କୌଣସି ପୁଷ୍ପିତ ଗଛ ମୂଳେ ପୋତି ଦେଇ ଆସିବେ, ଯାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସୂତ୍ର ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବଜାୟ ରହିଥିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଚାଲିଥିବେ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସର୍ବଜନ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟର ପଛପଟ କାନ୍ଥରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ମହାମୋହିନୀ ଶବ୍ଦକୁ ଏହି ବିଧି ମତେ ଲେଖିଦେବେ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣମାନେ ସାର୍ବଜନୀନ ତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମୋହନ ପ୍ରଭାବ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ସାଦା କାଗଜ ଯେଉଁଥିରେ ଗାର ପଡ଼ିନଥିବ, ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ମହାମୋହିନୀ ଶବ୍ଦକୁ ଲେଖିକରି ମନି ପର୍ସରେ ରଖିବେ କିମ୍ବା ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପକେଟରେ ରଖିବେ ଅଥବା ନାରୀ ହୋଇଥିଲେ ଭ୍ୟାନିଟ୍ ବ୍ୟାଗରେ ରଖିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ପବ୍ଲିକକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ। ଚମତ୍କାର କ'ଣ ସେତିଭଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଫଟୋ ପଛପଟେ ଲେଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା କାଗଜରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଲାଲ କୁଙ୍କୁମ ସହାୟତା ଲେଖିବେ, ଯାହାକି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରେ ମିଳିବ। ଲାଲ କୁଙ୍କୁମ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ମୁଦି ପିନ୍ଧନ୍ତି ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗର, ସେଇଥିରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ମହାମୋହିନୀ ଶବ୍ଦକୁ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଏହାର ଏହି ବିଧି ମତେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ସାଧା କାଗଜରେ ଲେଖିବେ ଲାଲ କୁଙ୍କୁମରେ କିମ୍ବା ଫଟୋ ପଛପଟେ ଲାଲ କୁଙ୍କୁମ ଲେଖିବେ, ଆପଣ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ 108 ଥର ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, କାରଣ ଏହାର ଉଚ୍ଚାରଣ 108 ବାର ହେଲେ ଏହାର ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚରିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଭାବ ନିଦର୍ଶନ ହୋଇଥାଏ। ଅତବେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ଆପଣ ଏହାକୁ 108 ବାର ସେଇଠି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିକିରି ଆପଣ ସାଧା କାଗଜରେ ଏହାକୁ ଲେଖିକରି ମନି ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ ଅଥବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଫଟୋ ପଛପଟେ ଏହାକୁ ଲେଖିକରି ସଯତ୍ନରେ ଲୁଚେଇକି ରଖନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆପଣ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କିମ୍ବା ସମର୍ପିତା ନ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭୀଷ୍ଟଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ସେହି ଫଟୋକୁ ନେଇକରି ଜଳ ପ୍ରବାହିତ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗଛ ମୂଳେ ପୋତି ଦେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ମହାମୋହିନୀ ଶବ୍ଦକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି ବାରଣ ବିଧି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। କୌଣସି ଛୁଆଁଛୁତିର ବାରଣ ନାହିଁ। ମହାମୋହିନୀ ଶବ୍ଦକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ ସେୟାର କରୁଛି। କାଗଜ କଲମରେ ଟିପି ନିଅନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏହିଭଳି ରହିବ, ଓଂ ହୁଂ ଓଂ ହୁଂ ହ୍ରିଂ। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଓଂ ହୁଂ ହ୍ରିଂ। ବନାନ ଡାକି ଦେଉଛି। ଓଂ ତ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ ହୁଂ, ହ ଦୀର୍ଘକାର ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ହ୍ରିଂ ହ ର ଫଳା ଦୀର୍ଘକାର ଅନୁସ୍ୱାର, ହ୍ରିଂ। এইভাবে ভাবে মন্ত্রটি রহব ওং হুং হ্রিং। অর্থাৎ আপনার প্রারম্ভে ওং হুংকু 2 থর লিখবে। এইভাবে ভাবে আপনার মন্ত্রটি রহব। যে বিধি নির্দেশ কলি লাল কুঙ্কুম সহায়তার ইয়াকু কাগজে লিখন্তু কিংবা ফটো পছপটে লিখন্তু এবং 108 বার ইয়াকু অভিমন্ত্রিত করি পাখে রাখন্তু। চমৎকার লাভ করন্তু। ভিডিও ভাল লাগুলে লাইক করা ভুলতু না, সাংসাথী মহলে সেয়ার করা ভুলতু না। ভিডিওর ক্ষুদ্র পরিসর মধ্যে মতো এটি আজ বিদায় দিও। পুঁ আপনার দেখা পাও এইভাবে এক শিক্ষণীয় ভিডিও। সে পর্যন্ত দর্শক বন্ধু আপনার সমস্ত মঙ্গলমঙ্গল কৃপার ভালো থাকতু। রହୁଛି।